Čovjek je bogat i velik koliko ovo shvaća. Svi likovi u ovoj knjizi poprimaju jednu mističnu, duhovnu pozadinu, dubinu, tajnovitost, shvatljiviju neshvatljivost. Ova nas knjiga poziva na obnovu svetosti susreta. Svaki je čovjek slika Božja. Budite, govori, sa svima ljudima jedna srca, osluškujući vječno u njima. Uči Josip u pjesmi Što je čovjek. Koliko je ovo djelo jedna neobična i posebna zamisao, otkrivamo tek na kraju. To drugi predstavljači ove knjige do sada nisu primijetili, a mislim da će Michael biti drago ako mu to kažete. Na kraju prevedete. Na kraju se ukazuje da je ovaj roman zapravo, bez obzira koliko opsežan bio, samo predgovor pjesmama Josipa Laste koji slijede. To je zapravo onaj šlagvort, ono što treba posebno s razumijevanjem pročitati. S njima on postaje jedinstvena i nerazdvojiva cjelina. Ove pjesme postaju razumljive kad znamo autorov put. Čitajući ih, u njima se iznova vrte prizori romana, vrte se prizori naše vjere, nevjere, hrvatske povijesti. Zbog toga pojavak ove knjige jest veliki dar za one koji će slijediti do kraja, do njena uvira u more poezije. Ovim dijelom naš prijatelj Michaela O Briena nas je uistinu se obogatio. Ovo je jedna velika poema u prozi pisana sa ljubavlju prema Hrvatskoj, pisana s porukom da ne izgubimo ono što je kupljeno tolikim trpljenjem. Dao Bog da tako bude, a za ovu svaku njegovu riječ, evo ja mu svoje ime, u ime nakladničke kuće Treći dan, a nadam se u ime svih vas mogu zahvaliti. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Mati Krajini. Prije nego damo riječ našem dragom gostu Michaelu O Brienu, samo napomena isprika što smo morali prekinuti potpisivanje zbog početka, ali na kraju će Michael ima vremena pa možete doći koliko hoće. Sada dajem riječ našem glavnom gostu Michaelu O Brienu. Good evening, ladies and gentlemen. Dobro večer, dame i gospodo. I will try to speak a little Croatian. I wish to say, Hvaljen Isus I Marija. I'm sorry, my accent is not very good. Gospodin Brian se ispričava zbog svog akcenta koji nije dobro, ja mislim da je dobro. I wish to thank everyone who has invited me here and made it possible for me to be here this evening. Želim zahvaliti svima koji su me pozvali ovdje i koji su omogućili moj dolazak ovdje. There are too many names to mention, but they are definitely in my heart and my prayers, with great thanks to God for making this possible. Previše imena, ali svima zahvaljujem u dubokom mom srcu koji su omogućili. I wish to thank especially to an old friend and a true brother of the heart of my soul, Mate Krajina. Iskreno želim zahvaliti istinskom prijatelju Mate Krajinu, koji je također moj prijatelj, duhovni prijatelj, možemo tako. A true apostle of Christ in these times. Istinsko mjesto, apostol, da. Before giving more thoughts on faith and culture and literature, I would like to tell a story. Prije nego što ću vam dati detalje o književnosti, htio bih vam dati priču. And the story has to do with the creation, with the birth of this novel, OTOK SVIJETA. A priča ima veze sa rođenjem Otoka svijeta, znači ove knjige. Several years ago, while I was praying before the Blessed Sacrament, this story arose within my heart, in my soul. Prije nekoliko godina dok sam molio, ova knjiga je nastala u mom srcu. Not every detail, but in essence, what the story would be. Ne svaki detalj, ali u biti, u suštini, ono što bi trebalo biti. It came with great supernatural peace and a sense of timelessness. Došla je sa nadnaravnim mirom i sa bezvremenskim osjećajem. It would be the story of a soul, a fictional soul, the story of a child growing to old age.
To je priča, jedna izmišljena priča o duši koja raste, koja sazrije u dječaku koji se pretvara, koji raste, njegov razvoj. His life would be set in the interior of Bosnia and Herzegovina. Radnja se događa u unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. And the story would span his childhood in the middle of the Second World War to his death in old age. Priča se proteže od njegovog djetinjstva, dakle glavnog junaka, preko Drugog svjetskog rata pa do današnjeg. So I prayed every day as I was writing the novel. Stoga sam svaki dan molio dok sam pisao roman. And often scenes would appear and dialogues would appear in my imagination as I was writing. I često bi se slike, scene i dijalozi pojavljivali u mojoj imaginaciji, u mojoj mašti. And I was often worried that I was just creating something out of the air, that it had no basis in reality. Često sam puta bio zabrinut da stvaram nešto što nema veze sa stvarnošću, da je nešto što je izvan toga. When I was about halfway through writing the manuscript, I was afflicted with a very strong temptation to give it up. Kad sam bio na pola puta pisanja romana, bio sam na neki način izazvan, odnosno bio sam na putu da odustanem, da napustim sve, nedovršeno. One day I was driving to the closest city, our capital city, Ottawa, which is 3 hours away from my home. Jednog dana sam se vozio prema Ottawi, koji je 3 sata vožnje udaljen od mjesta gdje živim. I had to give a talk on different subjects at the basilica in the city. Trebao sam održati govor o različitim predmetima u bazilici. And throughout the whole drive into the city, I was wrestling in my heart and my thoughts over this book I was writing. I vozeći se tako kroz grad, borio sam se, hrvao sam se mislima o knjizi koju pišem. Arguing this way and that way and this way. Da li ovaj način, drugi način. And I was saying to myself, how can I write a story about the experience of these people, of the Croatian people? I govorio sam si kako ja to mogu pisati priču o ovim ljudima. How can I presume to do this? How can I dare to do this? Kako ja uopće mogu pretpostaviti pisati to, kako mogu se usuditi pisati ovo. I feel great love for them, but I cannot say I really know them. Ja sam osjećao veliku ljubav prema njima, ali ne mogu reći da sam znao. And by the time I arrived in Ottawa, I had worked myself into a very intense, upset condition. Do vremena kad sam došao u Ottawi, na neki način sam se... When I arrived at the city, I was very upset, very confused. Kad sam stigao u Ottawu, bio sam vrlo uznemiren, vrlo zbunjen. I said to myself, this is ridiculous that I, a Westerner with Western eyes, should try to write this story. Rekao sam sebi, ovo je smiješno, ja zapadnjak sa zapadnjačkim očima pišem ovome. My Josipa Laste does not exist. Moj Josip Laste ne postoji. And just as I was about to go into the church to give my talk, I baš kad sam se spremao ući u crkvu da održim govor, my last thought was, there is no Josip from Croatia. Moja zadnja misao je bila, nema Josipa, ne postoji Josip u Hrvatskoj. So I gave my long talk. I držao sam dugi govor. And then afterwards many people lined up to come and shake hands and to visit. Nakon koji su ljudi u redu čekali da me pruže ruku, da mi čestite, me pozdrave. And I noticed at the end of the line a giant, a very giant. I na kraju reda primijetio sam diva. And he kept coming closer. Koji mi se približavao. And then he came up to me and he said, I am Josip from Croatia.